স্যার আপনাকে দেখলাম যে সাধারণভাবে লাইন দিয়ে ভোট দিলে কোনো ক্যান্ডিডেট হিসেবে না। আমি তো সবার প্রথম সাধারণ মানুষ, এইটাই তো আমি বলে আসছি যে সাধারণ মানুষ, সাধারণের মানুষের যে প্রবলেম সেগুলোও তো বুঝতে হবে সাধারণ মানুষের মতো থেকে। অসাধারণ হয়ে তো লাভ নেই, মানুষের থেকে অসাধারণ কেউ নিজেকে মনে করলে সে তো মানুষের থেকে আলাদাই হয়ে গেল। সেই অসাধারণ আমি জীবনে হতেও চাই না, সাধারণই থাকতে চাই। যার জন্য আজকে বুঝলাম আমি রেগুলার যে আমরা ভোট দিতে আসি, তরাই স্কুলে আমাদের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়। যখনই আসি তখনই ভোট দিয়ে বেরিয়ে যাই আরামে। এইবারে দেখলাম একটু লেট হলো, ঘন্টাখানেক আমাকেও দাঁড়াতে হলো। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, একটু অধৈর্য হচ্ছিল, কিন্তু তবু সহ্য করছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু একটু ধীর গতিতে হচ্ছে, এইটা একটু এশিয়ার দেখা উচিত কেন ধীর গতিতে হচ্ছে। আহ ভালো তো লাগলো, দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে একসঙ্গে ভোট দেওয়ার মজাটাই একটা আলাদা আর কি। আর একই সঙ্গে এবার ডাবল লেয়ার চেকিং হচ্ছে, সেই ব্যাপারটাকে কিভাবে দেখছেন? চেকিং হচ্ছে, আমি দাঁড়িয়ে থেকে একজনকে দেখলাম। পরিস্থিতি দেখলেন? পরিস্থিতি যেটা দেখলাম, যেটা যে বিএলএ যে ভোটার স্লিপ দিয়ে আসছে, সেই স্লিপের সঙ্গে একজন দেখলাম আমি, আমাদেরই এক ভোটার, উনি একটা জেরক্স কপি ভোটার কার্ডের নিয়ে আসছিলেন। ওনাকে স্ট্রিক্টলি মানে ভোট দিতে দিলেন না। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম, বলে না অরিজিনাল লাগবেই। তো জেরক্স কপি নিয়ে গেছে এবং ভোটার স্লিপের সঙ্গে যদি মিলিয়ে নিয়ে যদি দেখতো, এটা তো ফ্রড নয়, এখানে শিলিগুড়িতে হয়ও না। একটুখানি আরো মানবিক হয়ে এটা দেখলে পরে আবার ওই ভোটারই আবার অরিজিনাল কার্ড নিয়ে আসে, কিন্তু হতে পারে যে অনেক সময় এত লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, যখন নিয়ে আসে এটা নিয়ে নিতেই পারতো আর কি সাধারণভাবে। কারণ এটা এখানটায় ছাপ্পা ভোটের কোনো জায়গা নেই, আর হয়ও না। এত শান্তিপূর্ণ, সবাই সবাইকে চেনে অ্যাকচুয়ালি। এইটাই হচ্ছে সব থেকে। वोटिंग केंद्र के 100 मीटर के दायरे में यहाँ पर भोजन पकाने का काम चल रहा था। उसको लेकर शिकायत के बाद, स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद उसको बंद करा देगा और जो भी सामग्री थी उसको जब्त किया गया। इसको लेकर क्या करें? नहीं, मैंने तो देखा नहीं। जो आप बोल रहा है, शायद हो सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला हो सकता है कि पोलिंग एजेंट जो है उसके लिए खाना पका रहा है, हो सकता है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया इसको लेकर। जब सस्पिशियस होता है तब तो पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। सस्पिशियस कुछ भी नहीं, में लेके गए हैं अभी पुलिस। कानून के हिसाब से चलेगा। अगर सस्पिशियस होता है तो कानून का हिसाब से चलना चाहिए। अगर मन में कोई ये नहीं है तो सचमुच बोल देना चाहिए, क्योंकि किसके लिए खाना हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बोल देने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ये बोल देना चाहिए। जब नहीं बोल रहे तब तो कुछ सस्पिशियस है। मुख्य आरोप था कि जो आयोग का नियम है 100 मीटर के दायरे में कुछ भी तब तो नहीं करना चाहिए, तब तो नहीं करना चाहिए एकदम स्ट्रिक्टली, चाहे किसी का भी हो। घर में खाना पकाना अलग बात है, अलग से मोर देन पब्लिक यदि आप लोग खाना पकाना चाहते हैं तो ये तो नियम का अनुसार अगर नहीं होता है तो नहीं होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा और कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई होगा वो देखेगा। এবং ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে যখন জানা হচ্ছে, তারা বলছেন যে আমরা কিছুই জানি না, উইদাউট পারমিশন কি করে হতে পারে একটা ফ্ল্যাটের নিচে রান্না বান্না। तो दर्शकों, ये जुड़े हुए थे हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार आलोक धारा, जो मतदान देकर यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी कि जो चुनावी प्रक्रिया है थोड़ी धीमी चल रही है और उन्हें भी लगभग 1 घंटे जैसे लाइन में खड़ा रहना पड़ा है और वो एक आम मतदाता की तरह लाइन में खड़े होकर उन्होंने मतदान किया है। जो एक उम्मीदवार का जो प्रिविलेज होता है उसका उन्होंने कोई लाभ नहीं लिया, लेकिन वो एक आम नागरिक की तरह मतदान उन्होंने किया है और मतदान करके बाहर निकले और अपनी बातें हमारे सामने रखी।